Pode se sentar. Então, o Senhor Deus, esse texto diz que Deus vinha todas as tardes na viração do dia falar com o ser humano. でその創世記を読んでいると分かると思いますが、その夕方っていうのは大体神様が降りてきて、その人間と直接過ごす時間だったんですよね。 E percebe que é Deus que ia procurar o homem, そしてそれはその神様が人間を探しに行く、求めに行くと。 não o homem que vai buscar a Deus, é o Deus que buscou o その homem. 人間がその神様を求めるんじゃなくて、神様が人間を求めに来てた。 Então vamos pensar aqui na nossa mente finita. でその自分たちのその考えっていうのには限りがあるんですけど、ちょっとそれを使って考えてきた。 Então, baseado nesse texto, Deus vinha conversar com o homem. でこれをこの聖書箇所によると、その神様はその人間と話すための時間を設けていた。 Então ele sentava numa ponta do banco で例えばそこら辺にあるベンチに座って、 e o homem Adão sentava do outro lado do banco. でその隣にアダムが座って、 E os dois começavam a conversar. そしてその二人はその会話を始めて、 Deus sempre procurava Adão na viração do dia でその神様はいつもそのアダムを探していた。 para poder conversar com Adão. そしてそのアダムと話をしたかった。 E normalmente Deus, eu acho que perguntava como foi o dia. でよくその会話の中で多分神様はアダム今日どうだったみたいなの聞くと思うんですよね。 Qual o nome você deu para aquele animal que tem um pescoço comprido? で首が長かった動物にどういう名前を与えたのと。 Girafa. で例えばキリンだよって。 Muito bom. いいねって。 Deus nunca falou nada contra aquilo que Adão colocou o nome. で神様っていうのはアダムが動物に名前を与えたときにそれに反対することはなかったんですよね。 Porque Adão tinha comunhão com Deus. なぜかというとアダムっていうのは神様と関係を築いてたんです。 E muitas vezes Adão perguntava para Deus. でよくアダムは神様に聞いてたの。 Então perguntava para Deus: Ei, Senhor Deus, por que isso? Por que aquilo? Mas por que ele fazia pergunta para Deus? 例えば神様なんでこれこうなってるのとかそういうのを聞いて、じゃあなぜアダムは神様に質問してたの。 Então o homem fazia perguntas para Deus pensando que Deus não sabia. 人間っていうのは神様に質問してたのは神様が答えを知らないと思って質問してたから。 Mas a minha pergunta é: será que Deus sabia o que Adão tinha feito, o nome que ele tinha colocado nos animais? 例えばじゃあ考えてみてください。神様はアダムが一日に行ったこと、動物にどのような名前を与えたことを知っていると思いますか？ Deus sabia de todas as coisas? 神様はすべてのことを知ってましたか？ Não só sabia, como sabe de todas as 知っ coisas. てただけじゃなくて、今現在でも知ってるんですよね。 Então ele ia perguntar para Adão, mas sabendo o nome que Adão tinha colocado naquilo. 神様は質問するときに、もうアダムがどのような名前を与えてたっていうのかをもう分かってたんです。 Então a Bíblia propõe que Deus vinha fazer pergunta para Adão para quê? Para ter um relacionamento com o homem. で聖書では神様が人間に質問してたのは人間との関係をもっともっと深めるためだったんです。 Para ele ter comunhão com o homem, その時間を通して para ele falar com o homem, 彼らと話し合って、 então para ter relacionamento com o homem. そして彼らの関係をどんどん深めていくと。 E todas as vezes que ele fazia a pergunta, lógico que Deus sabia o que Adão ia responder. でそしてもちろん神様がアダムに質問していた時にはもう彼はその答えを知ってたんですよ。 Conosco também, muitas vezes Deus faz pergunta, mas só para ouvir o que nós vamos responder, mas ele já sabe. で神様っていうのは自分たちに質問を投げかける時っていうのは、彼は単純に自分たちの答えを知りたいんですよ。Então, もう答え自体は彼は知ってるんで Eu す。 quero falar de um Deus que quer a nossa amizade, だから今日話す神っていうのは、 que 自 quer, 分たちとの関係をもっと深めたいんですよ。 que quer o nosso companheirismo で自分たちのそばにいたいっていう神様。 e quer ter comunhão conosco. 自分たちともっと時間を一緒に過ごしたいと。 Então, em Gênesis 3:8, で創世記の3章の8節には、 quando ouvir a voz do Senhor Deus, 神様の声を聞いた時 que に、 andava pelo jardim na viração do dia, 主なる神がその中を歩いておられる気配がした時に、 esconderam da presença do Senhor. 彼らは慌てて日陰に隠れたと。 O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Então, esse texto fala exatamente da queda do homem, assim que ele caiu. でそれはこの3章の8節っていうのは彼らが初めて罪を犯した時の後だったんですよね。 E esse texto fala que quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus. 彼らが神様に対しての反逆行為をした時。
comeram do fruto que Deus falou que não poderia comer. 神様がその食べるなって言った実を食べた時の後です。 Mas o que me chama a atenção é que mesmo o homem tendo pecado, で、その人間がその罪を犯した後でさえも、 Deus não abriu mão do homem. 神様はその人間を諦めることはなかったんですよね。 Quando os anjos caíram, quando Lúcifer caiu, o anjo de luz caiu e caiu. その神様の使いがその彼らがその墜落した時、神様にその反逆をした時に、 Ele foi deposto da presença de Deus. 彼らはその神様のその臨在から離れたんですよね。 Mas o homem, ele caiu, mas Deus não abriu mão do homem. で、そのけど人間がその神様に対して罪を犯した時に、神様はそれでもその人間との関係を諦めようとしなかったんです。 Deus não desistiu do homem. 彼はそれを諦めることがなくて、 Mesmo nós sendo pecadores, Deus não desistiu de nós. その自分たちが罪人でありながらも神様は自分たちのことを諦めることはなかったんです。 Então, mesmo o homem tendo pecado, ele não perdeu a habilidade de ouvir a voz de Deus. Mesmo o homem pecando, ele não perdeu a habilidade de ouvir a Deus. その人間はその罪を犯しながらでもその神様の声を聞くっていう行為にはその何も変わりはなかったんですよね。 Então, o homem perdeu a confiança de estar na presença de そ Deus. の人間っていうのはその神様と一緒にいるその自信っていうのをちょっと失って、 Ao ponto de o homem ter fugido, escondido atrás das árvores. その結果その彼らは慌ててその木の陰に隠れたと書いてあるんですよね。 Por isso que eu perguntei, você acha que o homem conhecia Deus? その人間っていうのはその神様を知ってたと思いますか？ Não. 多分知らなかったと思うんですよ。 Por quê? Por isso que ele se escondeu atrás das árvores para fugir da presença de Deus. だからその彼らはその罪を犯した後に慌ててその木の陰に隠れたんです。 Porque ele não conhecia Deus. それまで彼らはその神様っていうその存在自体が分かってなかったからなんですよね。 Adão não havia crescido no conhecimento de Deus. そのアダムっていうのはその神様のその知恵のもとでその育ってないんです。 Então hoje nessa manhã que nós possamos crescer no conhecimento de そ Deus, して今日自分たちがその神の知恵のもとでそのちょっと成長できるように、 para ver o quanto nós somos pequenos e そして pecadores, 自分たちがどれだけ限りのある生物なのかを理解し Deus て、 soberano 神様がその上に立っていると。 que se incomoda, se importa conosco. そして彼はそれでも自分たちのことを気にかけてくれている。 Porque tanto é que Adão não conhecia, tentou se esconder de Deus atrás das árvores. そのアダムは神様を知らなかったから彼はその木の陰に隠れようとして、 Então diz que Deus foi ao encontro do homem. だからその神様がその人間を探しに行ったんですよね。 E nessa viração da noite, nessa viração do dia, na tardezinha, normalmente que acontece os maiores níveis de suicídio, de homicídio, porque a falta de Deus no ser humano. Normalmente assim, o que acontece de homicídio, suicídio, roubo, latrocínio, a pessoa se drogarem, é na parte da tarde. で、大体その人間が例えばその殺人だったり自殺だったりそのような行為を行う時間っていうのは大体夕方だって言われてるんですよね。 Por quê? Foi nessa tardezinha que Deus aparecia para o homem para conversar com o ser humano. なぜかというとその時間が大体その神様が人間のもとに来てその人間と話をする時間だったんです。 Então Deus quer ter relacionamento com o homem で、その神様っていうのはその人間とのその関係をもっと築きたいと思ってるのに、 e muitas vezes nós fugimos de Deus porque nós perdemos a habilidade de estar perante Deus. でその自分たちはそのよく神様のその臨在から逃げるっていうのはやっぱりその自分たちがその現在によって自分たちがその神様と一緒にいるその能力っていうかそのようなものを失ったからなんですよね。 Em Gênesis 3, 23 e 24, でその創世記の3章の23と24節。 Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. で23節からこう書いてあります。結局主なる神は人間をエデンの園から永久に追放し土地を耕せることに決めました。こうして神は人間を追放するとエデンの園の東に炎の剣を置き力ある天使とともに命の木の道を守らせました。 Então esse versículo, na minha opinião, é o mais triste da Bíblia. で自分の意見なんですけどやっぱりこれを読むとすごくがっかりするんですよね。
Porque o homem foi expulso da presença de Deus. なぜかというと、その神様のその臨在から人間が追放されたからなんです。Eu sempre olho, sempre quando leio esse versículo, eu vejo com tristeza. で、これを読むたびに自分の心の中でなんかいつも悲しみを感じるんですよね。 Porque ele foi expulso. Imagine nós sem Deus. 例えば考えてみてください。自分たちがその神様なしに生活するということ。 Para mim, quando a pessoa se afasta do caminho do Senhor e sai da comunidade do corpo de Cristo, que é a igreja, 例えば神様の例えばチャーチを離れたとしましょう。 para mim é uma das coisas mais tristes que existe. すごく自分はがっかりするんですよね。 Porque você sabe que lá fora não tem coisas な boas. ぜかというとチャーチの外にはいいものがないということを自分たちはもう理解してるんです。 Assim como o homem foi expulso da presença de Deus, 人間が神様の臨在から追放されたように、 Deus sabia que o homem só pode viver em paz, 神様は人間が平和に暮らせるっていうことを que o homem só pode viver em plena autoridade, 権威を持って生活できるっていうことを o homem só reina absolutamente 完全に地を治めることができるのは se o homem estiver linkado, se o homem estiver conectado com Deus. 神様なしでは決してできることはないんですね。 O homem sem Deus não tem coisa boa. 神様と人間が神様なしにはいいことが起きることはないん O です。 mundo está desse jeito porque o homem está afastado de Deus. 今の世の中っていうのはそうなっているのはやっぱり人間が神様から離れているからなんです。 Então, o homem foi expulso da presença de Deus. 人間は神様の臨在から追放されて、 A conexão se rompeu. でつながりっていうのも一回断たれて、 Nós estamos na era do Wi-Fi, né? Então é igual desligar o Wi-Fi e nós com o aparelho aqui sem o Wi-Fi. 例えば考えてみてください。自分たちのスマホがWi-Fi なしで通信していること。 O que nós fazemos no nosso celular com nossos aparelhos de computadores sem Wi-Fi? 例えば自分たちのパソコンだったりタブレット、スマホだったり Wi-Fi がなかったら通信取れないときはもう他の手段がないですよね。 Nada, né? 何もできないです。 Não dá para nós conversar com nossos amigos, 自分たちの友達と話することもできない não し、 dá para nós termos conhecimentos. 新たな知恵を何か手に入れることもできないし、 É igual o homem sem Deus. 神様と人間が神様なしの状態と一緒なんですよ。 Então o homem foi desconectado de Deus. 人間も神様からつながりを一回切られたんです。 Então nós podemos imaginar a dor no coração de Deus quando teve que expulsar o homem do jardim. だから想像してみてください。神様がどれだけ心に人間を追放することによって傷を負ったか。 A Bíblia não diz, 聖書にはそれを明確には言ってないんですけど、 mas eu conhecendo o amor de Deus, けどやっぱり神様の愛を理解すれば、 eu imagino quantas e quantas vezes Deus passava perto daquele banco onde ele tinha um relacionamento com Adão. 神様がいつもアダムと話する例えばベンチのそばを通るときに、 Toda tardezinha, talvez ele ia até aquele banco もしかしたら夕方いつもそこまで行ってたかもしれないです。 e subia até o banco, olhava aquele banco. でベンチのところに行ってそれを見つめてたんですよね。 E o homem não estava mais lá. けどそこにもうアダムはいなかったの。 O relacionamento foi cortado. やっぱり人間、つながりっていうのが一回切られて、 Lembrando que sempre Deus foi até o homem. でもう一度言うんですけど、神様がいつも人間を求めてたんですよね。 Quando nós tivemos um encontro com Jesus, não é nós que tivemos um encontro com Jesus, foi Deus que nos encontrou. 自分たちがイエスと出会った時には神様が自分たちを探しに来てくれたんです。 Então, quantas e quantas vezes Deus foi até aquele banco で神様は何回も何回もそこまで行ったのに、 e o Adão, o homem, não estava mais lá. そしてアダム、例えば人間がもうそこにはいなかったと。 Mas ele queria ter um relacionamento com Deus. けどそれでもやっぱりつながりはまた立て直したかった。 Por isso nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. だから自分たちは神様に似せられて作ったんですよね。 Então Deus criou o homem para viver perto dele. 神様っていうのは人間を作られた、創造された時っていうのはやっぱり彼と一緒に生活をしたかったからなんです。 Deus criou o homem para estar perto dele. 彼の近くにいるために。 Cutuca o seu irmão do seu lado aí. 隣の人にも言ってあげてください。 Deus criou o homem 神様が人間を作られたのは para ter relacionamento. 彼と関係を持つためなんだよと。 Amém? Deus criou o homem para ter um relacionamento. Eu quero contar uma história. でちょっと別の話になるんですけど、
tinha um jovem rapaz evangelista その宣教師の人がいて、 que uma vez por semana ele ia até um asilo. その週に1回その老人ホームに行ってたんですよね。 E nesse asilo tinha o primeiro andar e o segundo andar. そしてその建物にはその1階と2階があって、 Então ele ia lá no asilo, cantava, そこでいつも週に1回そこ行ってその歌を歌ってあげたり、 falava a palavra de そ Deus, の神様の言葉について話したり、 tomava um cafezinho com os senhores de idade lá そこのその老人ホームの人たちとその一緒にお茶をしたりして、 e passava lá 3 horas, 4で horas. 例えばそこで例えば3時間4時間過ごしたとしましょ Mas no segundo andar tinha um velho, um senhor, う。でその2階にはそのある老人がいて、 que sempre quando eles iam cantar, eles iam louvar a Deus lá embaixo, ele ficava: Deus não existe, vocês são loucos. でよくその2階のそのおじさんがその賛美をするときに神様なんて存在しないよって言ってたんですよね。 Você percebeu que todas as vezes que nós vamos falar de Jesus, normalmente tem alguém que se levanta e fala: Deus não existe, vocês são doidos. でよくそのあることなんですけど、やっぱり自分たちが誰かにその神様のことについて話そうと思えば、やっぱり誰かそれに歯向かうかのようにその立ち上がって神様は存在しないよって言ってくる人って多分いると思うんですよ。 E esse rapaz pediu para que o Espírito Santo lhe revelasse algo que poderia falar para aquele senhor que praguejava. でよくいつもその歯向かってくるおじさんにやっぱり宣教師の人は聖霊に頼んだんです。どうにか彼の心に何か届くようにしてくださいと。 Aí, naquele dia, ele foi direto para o segundo andar. でそしてある日彼はもうその老人ホームについて直接2階上がったんですよね。 E o velhinho mandando ele embora. そして老人は彼を追い出してたんです。 Então é normal sempre o pessoal mandar nós embora. で自分たちが例えば神様の言葉について話すときに追い出されるっていうのも結構普通なんですよ。 Mas nós temos que levar a presença de け Deus. どやっぱり自分たちはそこへ神様の臨在を持っていかないといけない。 Nós temos que levar a palavra de Deus. 神様の言葉を届けてあげないといけない。 Aí no que ele subiu na escada, o Espírito Santo falou para ele: Fala da verdura da horta. で階段を上がり始めたときに聖霊が彼の心に語ったんですよね。野菜のことについて話してあげなさい。畑のことにとか。 Aí esse senhor xingando ele: Vai embora daqui, você é crente, você é louco. で老人はやっぱりずっと追い出したんですよね。あなたクリスチャンだからちょっと入ってこないでと。 Então o evangelho é loucura para quem não conhece a Deus, や né? っぱり神様の言葉を神様を知らない人にとって神様の言葉っていうのはちょっとクレイジーなことなんですよね。 Aí ele surgiu uma oportunidade e ele falou para o senhor: senhor gostava de plantar? でちょっとチャンスがあったから老人に問いかけたんですよね。 O senhor cultivava cenoura, pimentão? 例えば野 Berinjela 菜や畑仕事とか好きでしたかとか。 E esse senhor falou: Não, eu gostava, eu plantava lá em casa. で老人がいやよくやってたよ。自分の家にも畑あったんだよねと。 Aí ele perguntou: Já que o senhor entende tanto de horta, じゃあ畑についてよく理解してるんなら、 já que o senhor entende tanto de plantação, 何か農作物を作ることに対してよく理解できてるんなら、 posso fazer uma pergunta para o senhor? ある質問していいですか。 Se o senhor pega uma cenoura もし畑から人参を取ったとしましょう。 e tira da terra, 耕した地から取ったとして、 coloca em cima de uma pedra 石の上に置いたとしましょう。 e deixa essa pedra por 3 dias, 4 dias, o que acontece? 人参をじゃあ取った人参を石の上に置いて、そこに例えば3日か4日ぐらい放置したとしたら何が起きますかと。 Aí o senhor falou: ela vai murchar. もちろんしぼんで、 Depois de um certo tempo, ela vai estragar. でその後はもうダメになるよねと。 Depois de um certo tempo, ela vai apodrecer. でその後腐っていくよねと。 E depois ela vai morrer. でその後死ぬよねと。 Então o jovem falou para ele: Deus nos criou para nós estarmos perto dele, plantado nele. で宣教師っていうのは彼に言ったんですよ。神様が自分たちを植えてくれた、創造してくれたっていうのは彼の近くにいるためなんだ。 Então nós, longe de Deus, だから自分たちが神様から遠ざかれば、 nós morremos espiritualmente. 自分たちは霊的に死んでいくんですよね。 Nós somos mortos espirituais. 自分たちはもう霊的に死んだ状態で、 Então as tristezas, だから例えば悲しみだったり、 as desesperanças 自分たちの持ってた希望だったり、 existe porque
estamos longe de Deus. そのようなものが存在するのはやっぱり自分たちがその神様からその離れているからなんです。 E esse jovem acabou de falar isso para o Senhor でその宣教師はその老人にそのようなことを言うと、 e já desceu rapidinho lá para o primeiro andar e foi embora. そしてそのもう話が終わった後にすぐもう一回降りて帰ったんですよね。 Nem quis ouvir o velho porque estava com medo do velho falar alguma coisa para ele. もうその老人が何か彼に言ってくるかと思ってそのちょっと怖がってたんでもう逃げて帰ったんですよ。 Uma semana depois, その次の週に esse jovem voltou, でまたその老人ホームを訪れた時に mas não subiu no primeiro andar, não foi no segundo andar, ficou no primeiro andar. 彼はその2階に上がらず、そのまま1階行ったんですよね。 Começou a louvar a Deus, そこで神様を賛美し始め começou a て ter comunhão com aqueles senhores que estavam no primeiro andar. そのいつも1階にいるその人たちと一緒にその時間を過ごして、 Aí esse senhor do segundo andar そしたらその2階のその住んでた老人が começou a gritar: そのちょっと叫び出したんですよね。 Ei, vocês! そのね、君たちって Como vocês fazem um negócio desse? どうやってそんなことしてるのって。 Por que vocês me deixaram uma semana longe de Deus, apodrecendo e morrendo? なぜその自分をその1週間その神様の存在から遠いところにそのほったらかしの状態にしてたのと。 Então, essa história é igual à história da humanidade no Éden, longe da presença de Deus. Então, essa história é baseada na história humana, longe da presença de Deus. でこの話っていうのはその人間がその神様から遠ざかったこと、その神様との関係がどんどん遠くなっていったことを題材に作られた話なんです。 Então, quando o homem se afastou de Deus, だからその人間がその神様の臨在を離れたときに、 Deus sempre quis a comunhão do ser humano. けどそれでもなおやっぱり神様っていうのは人間とのその関係をもっと深めたかった。 Então, olha que Deus falou em Êxodo 25:8 para Moisés. その神様はその出エジプト記の25章の8節にはあることを言いました。 Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. 25章の8節にはこう書いてあります。私がイスラエルの民の中に住めるよう聖なる住まいを作りなさいと。 O que Deus está falando aqui? Que Ele não aguenta de tanta saudade que Ele tem do ser humano. でそこにはやっぱりその神様がその人間をすごく欲してるっていうことが分かってくるんですよ。 Então, o que Deus quer falar para nós? Ele não consegue ficar longe de nós. で神様は自分たちのそのそばを離れたくないって言ってるんです。 É Deus falando, a minha existência é perfeita quando eu tenho comunhão com os meus filhos. でやっぱりその自分の存在がその一つ完全になるのはやっぱりその自分たちの子と一緒にいる時間なんだよと。 É igual Abraão. Quando Abraão não tinha Isaac ainda, 例えばそのアブラハムがまだイザクを持ってなかった時に、 diz lá que quando Abraão não tinha Isaac, Deus apareceu, falou para ele, ó, tudo isso será seu. でそのイザクが生まれる前の話なんですけど、神様はアブラハムの前に来て、これすべてあなたのものになるんだよと。 A sua recompensa será grande. であなたのその報酬はとても大きなものになるんだよ。 Aí Abraão falou para Deus, mas que vale eu ter tudo isso でもじゃあそれをすべてを受け取ったとしても、 se eu não tenho um filho? もしその子供がいなかったら何の意味があるのと。 Então vamos tirar a figura do homem Abraão e colocar Deus. でじゃあ今アブラハムが言ったことに対してアブラハムの立場をその神様と入れ替えて、 Então, que adianta Deus ter criado o universo, じゃあその神様が例えばその宇宙を創造したとして、 ter tudo, すべてあるとして、 se ele não tem os filhos? けどそこにその子供がいないとしたら何の意味があるんですか。 Então não tem lógica ele ter tudo isso 神様がこれらすべてを作った意味が、 e não ter o ser humano. その子供である人間がいなかったら意味がないんですよね。 Então, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos nós sejamos filhos. その神様の願いっていうのは自分たち人間すべてが彼の子であることなんです。 Então não adianta nada Deus ser soberano, その神様が例えばその全知全能であっても、 criador das estrelas, de todo o mundo, 星を創造された方であっても、 de todo o universo, その宇宙を創造された方であっても、 se ele não tiver filhos. もしその子供がいなかったら意味がないんですよね。
Você imagine o amor de Deus pelo ser humano, その神様のその人間に対する愛を考えてみてください。 ao ponto de ele entregar o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. 彼はそのイエスがその自分たちのためにその十字架で犠牲になるためにその自分たちにイエスを与えてくれたんです。 Então essa declaração é uma declaração de um Deus que se importa conosco. これはその神様がその自分たちを気にしてるっていうことなんですよね。 Então, querido, minha querida, meu querido, Deus se importa com você. 神様はあなたたち一人一人を気にかけてるんです。 E não só com você, com todos, toda a humanidade. 自分たちだけじゃなくてその人類すべてなんですよね。 Então essa declaração do Deus que diz que só vale ser Deus porque nós existimos. その神様っていうのはその神様である意味っていうのが存在するのはやっぱり自分たちが存在するからなんです。 Então, do que me adiantaria ser dono de todas as estrelas, galáxias, de tudo aquilo, se não tem o ser humano? É isso que Deus está falando para その nós. 神様が言いたいのはやっぱりその宇宙創造した星を創造したとしてもやっぱりそこに自分たちの子供が自分の子供がいなかったら何の意味があるのと。 Por isso que Paulo falou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. だからそのパウロは言われたんですよね。すべてのいいことはやっぱり神様を信じる者に起きるんだよ。 Porque é um Deus de amor, um Deus que nos ama, se preocupa conosco. なぜかというとその神っていうのは自分たちを愛してて自分たちを気にかけてくれてるんです。 Então o povo foi convidado a viver na presença de Deus no tabernáculo. その幕屋を通してやっぱりその民っていうのはその神様の臨在に来るように招かれたんですよね。 Em João 1,14, そのヨハネの1章の14節。 Evangelho de João, capítulo 1,14. Diz assim: e o verbo se fez carne e habitou. Esse habitou é tabernaculizou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. ヨハネの1章の14節。キリストは人間となりこの地上で私たちと共に生活なさいました。彼は恵みと真実のお方でした。私たちはこの方の栄光を目の当たりにしました。それは天の父である神の一人の子としての栄光でした。 Então Jesus é o tabernáculo de Deus aqui na terra. そのイエスっていうのはその神のこの世の中においての神の幕屋なんですよね。 Jesus se fez tabernáculo de Deus. 彼がその幕屋になってくれたんです。 Então, ele está sempre o quê? De braços abertos para nós. 彼はいつもその自分たちを両手広げて待ってくれてるんですよね。 Ele derramou a sua vida por mim e por você 自分の命すら惜しまずに para perdoar nossos pecados. 自分たちの罪を許そうとしたんです。 Ele está sempre nos convidando. Vamos voltar para o banquinho do Jardim do Éden? そのいつも彼は自分たちを招いてるんですね。ベンチに戻ろうよと。 Então, todas as vezes que você abrir a palavra de Deus, tem Jesus で、その聖書を開くためにイエスが出てくると、 com os braços abertos, イエスはそのいつも両手を広げて、 convidando. Vamos ter comunhão com Deus lá no Éden. そのエデンの園でまた関係を築こうよと言ってるんですよね。 Vamos voltar para o Éden. エデンに戻ろうよと。 Então, pegue essa ideia todas as vezes que você abrir a palavra de Deus. その聖書を開くたびに、 Primeira coisa, procure Jesus. まずそのイエスを探してください。 Segunda coisa, porque Jesus veio aqui na terra その第二としてそのイエスはこの地上に降りてきたんですよね。 para nos levar de volta a そ Deus. の神様のもとへ連れて帰るために。 Em Efésios 2,6, エペソの2章の6節。 por isso que Paulo diz assim, Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. エペソの2章の6節にパウロはこう言っています。そしてキリストと共に私たちを墓の中から栄光へと引き上げ、キリストと共に席につかさせてくださいました。 Então Jesus nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. その彼は自分たちにその席を用意してくれたんですよね。 Então aquele banco não está mais vazio. そこのその席っていうのはもう空じゃなくて、 Aquele banco não foi aposentado. もう誰かに取られたとかじゃなくて、 Então nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo 自 Jesus. 分たちはその神様と一緒にその席についてるんです。 E quando nós falamos em tabernáculo, で、その幕屋について話すと、 então o tabernáculo em Gênesis 25:8, その創世記に出てくるその幕屋についてなんですけど、
O que me chama a atenção quando Deus pediu para fazer um tabernáculo, でその神様がその人間にその幕屋を作りなさいと言った時に、 então Deus deu uma ordem para Moisés, そのモーセにそのある指示を出して、 faça um tabernáculo. E quando Deus deu a ordem que estava na península do Sinai, でその神様がその幕屋を作りなさいと言った時には、彼らはシナイ山の近くにいて、 e no Sinai tem muito Líbano, muita madeira de lei. Tem muita madeira boa, madeira de lei. でそのレバノンの近くにいたんですけど、そこのレバノンの地っていうのはすごくいい木材がいっぱいあって、 Mas se você for abrir Gênesis 25 até 27, でその創世記の25章から27章の間を読んでいくと、 toda a madeira que vai no tabernáculo é acácia. Toda madeira que vai no tabernáculo é feita de acácia. Acácia, que está aqui, ó. O nome da madeira aqui é 25:10. Êxodo 25:10. Me farão uma arca de madeira de acácia. Agora eu não sei. Me farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio. 25? É, 25:10. Êxodo 25:10. その幕屋を作るときにその木材っていうのを選んでたんですけど、その幕屋に行くすべての木材がそのアカシア材っていうものを使ったんですよね。 Então, a madeira de acácia, se você puder colocar a foto, でそのアカシアの木材なんですけど、 é nesse estilo aí. こんな木なんですよね。 É uma árvore, その木であって、 a única que sobrevive no deserto, a única que そ fica の viva 唯 no 一砂漠 deserto. の中でその育つ木であって、 Ela é cheia de nó, でそのいっぱいその枝ができてて、 toda torta, そのへし曲がってるし、 tem espinho. でトゲもある。 Então, a acácia, na realidade, é a única madeira que Deus pediu para construir tanto o varão, as tábuas, são tudo de acácia. でそのやっぱりその幕屋を作る中でその全てのその木材っていうのはこのアカシアの木からできてるんですよね。 Então, para o ser humano trabalhar com acácia, se Deus vinha falar assim para aqueles pessoal naquela época que fizeram o tabernáculo, faça um tabernáculo e não falasse o modelo da madeira, でもしその神様がその人間にその幕屋を作りなさいって言った時にその材料についてまでその話さなかったら、 essa madeira nunca ia ser usada. この木材っていうのは絶対使われることはなかったと思うんです。 Porque é uma árvore ruim de lidar com ela, なぜかというと、その取り扱うのにとても難しい木材で、 tem espinhos, そのトゲもあるし、 tem nó でそのへし曲がってるし、 e a torta. Torta. Não é reta, né? Então vamos entender aqui. Por que Deus pediu para construir com acácia? じゃあなぜその神様は幕屋をこのアカシアの木で作りなさいと頼んだんですかと。 Tudo que tem no tabernáculo é feito com madeira de acácia. でその幕屋のすべてのその材料っていうのはそのアカシアの木からできてて、 Então a madeira de acácia representa a nossa natureza humana. このアカシアの木っていうのはその人間をその表してるんですよね。 Esses nó que tem na madeira, で例えばその木材の中にそのいろんなその丸っこいものがあったりするんですよね。 é a parte mais dura na madeira. そこがその木のその木材の一番硬い部分です。 Quando você vai cortar a madeira, quando chega no nó, você tem que pensar 3 vezes se você vai continuar ou é bom desistir. その丸っこい部分なんですけど、年輪っていうんですよね。その年輪っていうのはやっぱりその木材を切るときにそこに近づくにつれてどんどん硬くなっていくんですよ。 Aqueles tempos não existia serra. でその当時っていうのはそのノコギリだったりそんなすごいいいものがなくて、 Era serrote. でそのノコだったん Não ですよ。 tinha entrado metal ainda. Era na madeira com madeira. そのまだその鉄とか導入されてなくて、その木材を木材で切ってたんですよ。 Então, a nossa descendência, a nossa natureza é igual a da acácia. で自分たちのその元っていうのもそのようなもの木と似てて、 Então, a acácia é eu e você. その例えばそのアカシアを自分たちに例えてください。 Nós somos cheios de espinhos, トゲがあって、
cheio de nó, でそのまあ年輪も中にいっぱいあって、 e nós estamos infiltrados no mundo. でその世の中にそのまああるんですよね。 E nós somos raiz do deserto. でその自分たちは砂漠の中に根を張って、 Então, nossa natureza é uma natureza ruim. だからその自分たちのその自然体の状態を考えるとやっぱりそれはすごく悪いものなんです。 E se você for ver, Deus chamou dois homens, o nome dele é Bezalel, né? Está em Êxodo 31, 1. Tem. Bezalel e Oilabe, né? でその神様っていうのはその2人の人物を用意したんですよね。 Então diz assim: Disse mais o Senhor: Eis que eu chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Enchi do Espírito de Deus de habilidade, inteligência, de conhecimento de todo artifício. で出エジプト記の31章の1から3節にはこう書いてあります。主はまたモーセに告げました。私はユダ族のウリの子でフルの孫にあたるベツラエルを選んだ。彼に神の霊を満たし、幕屋とその中にある一切を作るのに必要なもの、必要な知恵と才能、技術を与えた。 Então Deus deu o Espírito Santo naquela época, não era normal. Todos terem o Espírito Santo. でその当時、その誰かがその神様のその聖霊に満たされるということはそのすごく珍しかったことなんです。 Para trabalhar com essa madeira de acácia. なぜかというと、やっぱりそのアカシアの木材を取り扱うのにそれぐらい必要だったから。 O que eu quero falar? 何が言いたいかというと、 Para trabalhar com a natureza humana, やっぱりその人間の自然体の状態とその働くには、 o homem tem que estar cheio do Espírito Santo. その聖霊に満たされてない状態でで Porque きないんです。 senão ele desce da cruz, esparafusa aquele escravo e desce tacando raio. でじゃないとやっぱりその人間っていうのはその自分たちのその痛いところから免れようとするんですよね。 Essa é a natureza do ser humano. それが人間の自然体なんです。 Essa é minha natureza, é a sua そ natureza. れが自分の自然体だってあなたの自然体でもあるんです。 Para quem que acha que são bonzinhos demais, então por que Jesus veio? じゃあその自分たちがその大して何もないっていうことだったら、じゃあなぜイエスは自分たち Se の eu ために fosse 来た tão の？ bonzinho, suficiente, não precisava de Jesus, queridos. もしその本当に自分たちが良くてその必要でその必要十分だったらやっぱりイエスっていうのは必要なかったと思 Se うんです。 você fosse bonzinho o suficiente, não precisava de Jesus Cristo vir aqui morrer por mim e por você. もし自分たちがその本当に自分たちの言ってるほどいい存在だったらやっぱりイエスっていうのはこの世の中に来る必要なかったんです。 Mas você percebeu que normalmente o ruim é o outro. けどやっぱりその絶対悪いのは自分たちじゃなくて誰かなんですよね。 Quando tem uma briga de casal, sempre ele vai falar de quem? Do outro. Nunca ele vai falar eu. でやっぱりその例えば夫婦喧嘩があったとしたら自分が悪いってその自分たちでその自分たちの悪いところを認めようとしないですよね。 Você vai num presídio, 例えばその牢獄行ったとして、 nunca aquela pessoa que está presa, ela é ruim. 例えばその捕まってる人っていうのは Sempre é o pai, mãe, esposa, filho. 捕まってる人っていうのは自分たちが悪いとしないんですよね。絶対誰か例えばその自分の親父だったり母親だったり、妻だったりそういう人が悪いってその人のせいにしようとするんですよね。 Mas vamos entender, nós somos ruins. けどやっぱり自分たちの自然体っていうのはその悪い部分がある。 Nós somos acácia. 自分たちはそのアカシアの木材に似てて、 Nós estamos cheios de nós. その年輪も中にいっぱい入ってるし、 Nós somos cabeça dura. その頭も硬いし、 Nós somos todo tortos. でその中にはその人格としていろいろひし曲がってるところもあるし、 Mas na presença de Deus nós somos moldados. けどやっぱりその神様の臨在の下でその自分たちはその丁寧に扱われてそれがきれいになるんですよ。 E quando nós somos cortados, a árvore é cortada, ela é cortada da natureza do deserto. でそのやっぱりその木材を取り扱うにはまずその木を切らないといけないんですよ。でアカシアの木をその砂漠から一回切り取らないといけないんです。 Enquanto nós não sermos cortados do deserto, でやっぱりその自分たちがその砂漠から切り離されないと nós continuamos sendo escravos. 自分たちはその砂漠の奴隷であり続けるんですよ。 Nós não somos filhos. 自分たちは神様の子でなくて奴隷なんですよ。 Igual nesse livro nós estamos estudando no capítulo 3. で今そのバイブルスタディで使ってるその思考という名の戦場っていう本があるんですけど、 Nós temos que morrer para a nossa mente desértica, でやっぱりその自分たちの考えを一部捨てないといけないんですよ。 a mentalidade de そ escravos. の自分たちがその奴隷であるっていう考えを捨てないといけない。
O grande porém do povo que saiu lá do Egito foi que eles não mudaram, não conseguiram mudar a mente deles. 一番その大きな問題なのは、そのエジプトを出た時にその民っていうのはやっぱり自分たちの頭にその奴隷っていうその考えが根付いてたんですよね。O duro foi tirar o Egito de dentro do povo. そのすごく大変だったのはその民の心の中からエジプトを抜くっていうことだったんです。 Para Deus foi fácil abrir o Mar Vermelho, 神様にとってその航海を分けて彼らが逃げる道を作るのは簡単 mandar だったん as です。 pragas. そのいろんな災害を送るのも Para 簡 tirar 単だ o ったんです。 povo do Egito foi facinho para そ Deus. の民をエジプトからその解放するのは簡単だったんで O す。 mais difícil para Deus foi tirar o Egito de dentro do ser humano. けどやっぱり神様にとって一番難しかったのはそのエジプトをその民の心の中から抜くことだったんです。 Da natureza desértica, 彼らのその砂漠っていう心の存在を、 da natureza de そ escravos. の彼らがその奴隷であるっていう考えを取るの。 Então, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para だ Jesus, からその自分たちがそのイエスに人生を捧げることによって、 nós temos o Espírito Santo 自分たちにはその聖霊が入ってきて、 para o quê? Trabalhar em nós com essa natureza. その自分たちのその自然体を変えていくためにその聖霊様がいるんです。 Então, nós temos que cortar a nossa natureza do deserto. 自分たちのその自然体を砂漠から切り離さないといけないんです。 Igual esse povo. この人たちみたいに、 Quando Deus pediu para fazer o tabernáculo, この幕屋を作りなさいと神様が頼んだときに、 o que aconteceu? Pega a madeira de acácia, そのアカシアの木を取って、 encheu esses dois homens de espíritos, do espírito dele, その二人の男をその聖霊で満たして、 para trabalhar com essa madeira. その木材を取り扱うようにその知恵を与えたんですよね。 Depois dessa madeira bonitinha, でそのもう木材がその綺麗に揃えられたときに、 do mesmo tamanho, その同じ大きさで切られて、 aí enchia-se da glória de Deus, do ouro puro. でそしてそこにその神様のその臨在であるその金を流し込んでたんですよね。 Então, quando nós morremos para o deserto, だからその自分たちがその砂漠から切り離されると、 nós brilharemos no santuário de Deus. Nós vamos brilhar no santuário de Deus. 自分たちはその神様のその宮の中で輝き出すんです。 A nossa vida aqui 自分たちのその人生っていうのは é tirar os espinhos, そのトゲを取っていくことなんですよね。 cortar as tábuas, 例えばその木材を切っていく、 tirar os nós. その二輪を外していく。 Depois de nós estarmos na medida certa, でそのもう規格に合わせて切られると、 vem a lixa grossa. そしたらそこでヤスリをかけるんですよね。 Essa lixa grossa que tira aquelas coisas todo grossa que está em nós. でそのヤスリっていうのはそのトゲ目だったりそのImperfeições. tem a palavra para isso. その逆に尖っているものとかをすべて取り除いていくためにヤスリをかけていくんですよね。 E depois de um tempo de você ser trabalhado por Deus, でそのヤスリもかけられた後、その働きかけられた後に、 vem a lixa fina. そしたらその薄いヤスリをかけられるんですよ。 A lixa fina é pior por quê? その薄いヤスリっていうのはその目が薄いヤスリっていうのは、 Porque muitas vezes você pensa que já está preparado para tudo, でその自分たちはよくそのあらゆることに対しても準備万全だと思ってるけど、 mas aí vem aquela lixinha fininha. そしたらそこにその薄いヤスリをかけられて、 Essa que você fala, ah, não vai dar nada não. そのかけられて何もないだろうなと思われるけど、それが本当に痛いんですよね。 Por isso que Jesus Cristo disse, ame o teu inimigo, porque ele está lixando você. そのイエスはその自分たちの敵を愛しなさいと、その敵が自分たちをやすってるんだからと、 Ore por aqueles que te perseguem, porque ele está lixando você. 自分たちを追いかけてるものに対してお祈りをしなさいと。 Tudo que está escrito na Bíblia é aproveitado para そ nós. の聖書に書いてあるものっていうのは自分たちが何かそこから利を求められるんです。 Começa a orar para aquele que te persegue. だからその自分たちをその例えば追い求める人たち Ame を seu inimigo, 敵だったり、 porque ele vai lixar você. 彼らをその愛してください。彼ら Porque が自分たちをやすって Se るから nós não tivermos bonitinho, perfeitinho, lisinho, もしその自分たちがやすりかけられてその木目が滑らかじゃないと、 o ouro puro, que é a presença de Deus, そこにその金をまいたとして que é o も、 Shekinah de Deus, não cobre やっ nós. ぱりその神様の臨在っていうのは自分たちを追うことができないんです。 Quando nós somos lixados, でそして自分たちがヤスリをかけられた後 quando に nós estivermos lisinho, そのもう木目もサラサラで、 Deus coloca o ouro dele sobre nós. そこにその神様は金をまくんですよね。 Então, se nós não formos cortados,
もし自分たちがその切り離されることがなくて、 se nós não formos lixados, でそこにまあヤスリをかけられることもなかったら、 não tem como Deus colocar o ouro dele sobre nós. 神様っていうのはそこにその金をまくことができないんです。 Então, quando nós aproximamos e conhecemos a Deus, nós falamos só Deus mesmo para nos amar. やっぱりその自分たちがその神様に近づくにつれて、どんどん神様の愛について理解できるんですよね。 Muitas vezes eu vejo a grandeza de Deus, でよくその神様の偉大さを理解するし、 eu falo só o Senhor mesmo para me escolher, porque eu não me escolhia de jeito nenhum. その神様だからその自分を選べるんだよねと。 Ou vocês pensam que vocês são super especiais? Não, それともその自分たちがその特別な人間だと思ってる。 nós não somos nada. 自分たちは何でもないの。 E Deus que nos escolheu. それでも神様は自分たちを選んでくれた。 Então, se você estiver levando uma lixada, でもしその例えば今何かやせられているとしたら、 dê glória a Deus que Deus está no controle. 神様っていうのは全てのそのものの主導権を握っているから彼に賛美をさせる。 É Deus que nos escolheu. 神様が自分たちを選んでくれて、 Então, todas as vezes que nós passarmos por dificuldade, だから自分たちがその何か困難事を目の当たりにするために、 não é por que Deus? その神様なぜってと聞かれるんじゃなくて、 Para que Deus, o Senhor está fazendo isso? その何の目的があってこれをやってるんですかって思い始めるといいと思います。 Então, é normal nós reclamarmos de todo mundo. そのあらゆることに対してその文句を言うのは簡単だけど、 Quando eu vou no hospital, o pessoal reclama da Segunda Guerra, da bomba atômica. でよくその例えばその病院に訪問に行くと、よくそこの患者っていうのはその世界大戦だったりそのような原爆について話をするんです。 Reclama da família, 家族に対しての不満を言ったり、 reclama de tudo. すべてのそのあらゆることに対してその不満を言うんですよね。 Dificilmente ele coloca na primeira pessoa. その自分をまず第一に考えないん Mas です。 normalmente é o quê? Câncer de pulmão. 大体そのまあ肺がんだったり、 Há quanto tempo você fuma? 大体どれぐらいタバコ吸ってるの Ah, って言った desde ら os 12 anos, agora estou com 70 anos, então imagine quanto tempo, né? 12歳の時から吸い出したし、今70だよって。 Então eles não veem que é isso. それをそれが原因だっていうことを見ないんですよね。 Então por quê? Porque na realidade eles não são lixados, eles não foram lixados, eles não conhecem a Deus ainda. なぜかというと、やっぱり彼らはその神様をまだ知らないから。 Então quando nós fomos lixados, で例えばその自分たちが切り離された後に、痩せられた後に、 essa natureza do deserto é tirada, その砂漠っていうその自然から切り離された時に、 o ouro não cobrirá nós, その金をかけた後に金もつきやすくなるし、 em cima dessa caixa nós somos a caixa de madeira com ouro, em cima vai ter os anjos. でそのまあ幕屋っていうのは金の箱であって、その上に蓋があるんですけど、その上の蓋にその使いがいるんですよね。 Então a divindade vai cobrir nós. そしたらそのやっぱり神様のその清い部分が自分たちを覆ってくれるんです。 Lá em Êxodo 25, 17 e 18, 出エジプト記の17節と18節には、 Êxodo 25, 17 e 18, farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura, e 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. 出エジプト記の25章の17節と18節。また純金の蓋を作りなさい。長さ2キビド半、幅1キビド半にする。これは罪を許す神の恵みの座となる。次に蓋の両端に一対の天使の像を釘で打ち出して作る。 Então vamos entender aqui, a arca é um caixote de madeira de acácia, その幕屋っていうのはそのアカシア材でできたその箱であって、 coberto de ouro, それがまあ純金で塗られてて、 mas a tampa não existia madeira, é de ouro puro. でその蓋の部分っていうのはその一切の木材使われずに純金でできたんですよね。 Então a divindade estaria sobre nós. だからその純金っていうのはその神様が自分たちを覆ってるんだよって。 Então vamos entender aqui, não tem nada de nós aqui, porque a nossa vida passada foi tirada através do ouro, でそのやっぱり自分たちっていうのはここにほとんど何もないんですよね。 e a tampa na realidade seria do quê? De ouro puro, coberto de ouro puro, que significa a santidade de Deus. 木材っていうのもやっぱりその金で割れてて、蓋も純金でできてるから、その金っていうのは神様っていうことをその表してるんです。 E dentro dessa arca そしてその中に existia o quê? O que tinha dentro da arca? その幕屋の中っていうのは何がありましたか？ A lei,
as pedras da lei que Moisés recebeu, その立法があって、 a vara de Arão que floresceu, そのアラムのその杖があって、 que mais? O maná no quê? No pote de ouro. でその金のその入れ物の中にそのパンがあったんですよね。 Então, a tábua, essas duas tábuas do mandamento, だからその立法のその書かれた石板っていうのは、 é o maná, é o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. でそのパンっていうのはそのイエスを表してるんですよね。 Então, tudo que tem está dentro de nós, de mim e de você, tem tudo a ver com Jesus Cristo. 自分たちの中にあるものっていうのは全てイエスと関係してるんですよ。 Por isso que Jesus é a palavra de Deus. だからそのイエスっていうのは神様の言葉なんです。 E segundo, o maná. O maná é o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. でそのパンっていうのはその生きてこの世に降りてきた神を表しているイエスなんですよね。 E a vara de Arão, でそのまず3つ目になるんですけど、その杖っていうのは eu 何 não かとい tenho うと、 tempo, mas o número 17 vai falar sobre a vara de Arão, que ela floresceu para ser usada para quê? Para nós não murmurarmos. その民数記の17章にはその杖について書かれているんですけど、 Porque se nós murmurarmos, não é bom para nós. その自分たちがその文句を言わないことに対して書いてあったんですよね。 E também, aquelas 12, vamos lembrar dessa vara de Arão, porque muitas vezes, nunca ouvi falar aqui nessa igreja a respeito dessa vara de Arão. Deus pediu para Moisés, as 12 tribos, ir trazer as varas de amendoeira, vara seca, e colocaram dentro do altar, dentro do tabernáculo. Aí o que aconteceu? A vara que florescesse, ela seria usada. でそのアラムのその杖っていうのはまず先にその2本枝が用意されて、そこで幕屋に入れたものにその花が咲いた方にそれが杖その como que é que você falou? A vara de Arão, as 12 tribos, cada um trazia uma vara, e somente a vara que florescesse. que floresceu foi de Arão. でその12部族イスラエルの12部族の中からその一人一人が1本用意して、その唯一花咲いたものがアラムのその杖だったんですよね。 Então, a vara de Arão significa a ressurreição. でそのアラムのその杖っていうのはやっぱりその蘇ったっていうこと Quem を言 ressuscitou? ってるんです。 Jesus Cristo. でその蘇られた方っていうのはイエスなんですよね。 Então, Jesus Cristo, depois de morto, ele ressuscitou. でイエスっていうのはやっぱり死んだ後にも彼は3日後に蘇ったんです。 Então, esses três elementos estão dentro de nós. でやっぱりその3つのそのものっていうのが自分たちの中にあるんですよね。 Porque nós somos o templo do Espírito Santo. なぜかというと自分たちは聖霊を宿しているからなんです。 E dentro de nós tem esses três elementos. だからその自分たちの中にはその3つのものがないといけないんです。 Palavra de Deus. 神様の言葉。 Então, estude a palavra de Deus. もっとその神様の言葉について学んで Aprende く a ださい。 palavra de Deus. Lá no céu nós vamos falar só da palavra de Deus. Nós não vamos falar do Palmeiras e do Corinthians, não. でやっぱりその神様のその臨在についた時には自分たちはそのサッカーの話とかするんじゃなくて神様の言葉について語るんでね。 Vamos falar só da palavra de Deus. 神様の言葉だけ。 Se nós não soubermos a palavra de Deus, vamos ficar mudo lá no céu? やっ Não. ぱりその自分たちがその言葉をしてなかったら何も喋らないのってなるけど、 Maná seria o quê? A provisão de Deus. でそのパンであるのは何かというと、やっぱりその神様が自分たちの必要を満たしてくれてるんだよっていう証拠なんです E。nós vamos ressuscitar juntamente com Jesus Cristo. で自分たちはその蘇る時っていうのはイエスと Dentro 一 de 緒に nós いる tem ん que で ter す。 isso. それがまず自分たちの中に必要なんです。 Então, Deus almejou estar comigo e com você. で神様っていうのはその自分たちが一緒にいることを願ってるんです。 Então vamos entender aqui. Foi Deus que nos escolheu. 神様が自分たちを選んでくれて、 João 15:16. でヨハネの15章の16節。 João 15:16. Diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vós outros, e vos designeis para que vades e deis muito fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, no meu nome, eu lhe concedo.
ヨハネの15章の16節、あなた方が私を選んだんでありません。私があなた方を選んだんです。そして任命しました。だからあなた方は行っていつまでも残る素晴らしい実を結びます。また私の名前によって父に求めるものは何でもいただけるのです。Então, nesses textos diz que Jesus nos escolheu, ここに書いてあるのはイエスが自分たちを選んでく não れた。 fomos nós que escolhemos 自 Jesus. 分たちがイエスを選んだんじゃなくて、 Nós não buscamos a Jesus, foi Jesus que nos buscou. その自分たちがイエスを求めたんじゃなくて、イエスが自分たちを求めた。 Por quê? Porque Ele quer ter comunhão conosco. なぜかというと、やっぱりそのつながりを作りたいから。 Jesus quer ter o quê? Comunhão conosco. Amém? Vamos entender aqui. Na quinta-feira ia passar o Taifu 20. で、その木曜日にその台風20号が広島を通過するっていう話になってたんですけど、 E todas as vezes que você ligava o noticiário, ligava a televisão, で、テレビつけるために、 falava, ó, ele está vindo forte, で、やっぱり台風は結構その力を持ってきてるんだよと。 está fazendo estrago, で、いろんなところにそのなんか被害与えてるよと。 está vindo chuva forte 豪雨も降ってるし、 e a coisa não vai estar boa não. で、やっぱり結構危ないよねって、 Se prepare. 準備しておいてくださいと。 Quem tiver em área de risco, だから危険地帯にいる人た se ちは retire. 避難して、 Aí, nós somos nós, né? Vamos orar, gente. Mas nós não oramos. で、自分たちはお祈りをしようよって言ったけど、お祈りをしなかった。 Na hora sim, nós não oramos. Mas aí, quando Deus vai falando conosco, é bom nós orarmos, né? で、そしてその時はもしかしたらお祈りしないかもしれないけど、やっぱり神様に何か心の中で言われて、ちょっとずつお祈り始めるよね。 E na quinta para sexta, で、木曜日から金曜日にかけての夜に、 lá em casa teve umas árvores que caíram lá perto. で、家の近くで木が倒れたっていうこともあって、 Eu falei, eu vou orar para aqueles lugares para que a árvore continue no local e não aconteça nada. で、木が自分の家まで流れてこないように、ちょっとお祈りをしようよ。 Quando eu estava indo para aquele lado, veio o vizinho e falou, ô, tá feio o taifu, você viu como é que está chegando? で、家を出てお祈りをしようと思った時に、近所の人に今台風来てるよねっていう話になって、 Aí eu comecei a conversar com ele. で、そしてその人と話を始めて、 Passou aquele objetivo de orar para aquele local. で、その場所に対してお祈りをしようっていう目的がもうそれたんですよ。 Aí voltei para casa. そのまま家帰って、 Quando fui tirar o sapato, その靴を脱ごうと思った時に、 o Espírito Santo falou assim para mim, 聖霊が自分の心に告げ você たん não です vai よ。 orar? お祈りしないのって。 Aí eu voltei, そしてそこへ戻って、 orei naquele local. その場所でお祈りをして、 Aí ficamos daquele jeito, né? Aí esperamos o taifu passar. で、お祈りした後ってやっぱりもうみんな台風がもう過ぎるのを待つだけで、 A preocupação foi tanto, nós dormimos tranquilo. 心配がありすぎて De 逆 manhã, に寝すぎたんですよね。 de manhã, で、朝頃に eu ouvi a voz do Espírito Santo falar para mim, その聖霊が自分の心に何か語ってるのを聞いたんです。 só desse jeito para vocês orarem, né? そのようなことがないと自分たちはお祈りしないよねって。 Então ele quer, nós temos um Deus que ele quer ter comunhão conosco, で、やっぱり神様っていうのは自分たちとつながりをもっと作りたいんですよね。 que nós pedimos para ele, que nós temos um relacionamento com ele. Então, quando nós entendemos que nós temos um Deus que não é um Deus de lei, mas é um Deus que quer ter um relacionamento conosco, 自分たちがやっぱり神様っていうのは単純な立法を自分たちに押し付ける神様じゃなくて、自分たちと関係を持ちたい神様だっていうのを理解すると、 nós entendemos que nós temos tudo com ele a partir do momento que nós se prostramos perante ele e temos comunhão com ele e somos usados por ele. 自分たちがやっぱり神様の元に来るたんびに、やっぱり神様は自分たちの関係を深めたいんだっていうのを理解できると思うんです。 Então, quando nós entendemos que nós somos especiais para Deus, 自分たちは神様にとって特別だけど、 é ele que perdoa, 彼が自分たちを許してくれる。 é ele que cura, 彼が自分たちを癒してくれる。 ele que coloca sonho em nós, そういう sonhos, 自分たちに夢も与えてくれる。 e ele que capacita a nossa vida. そして彼が自分たちの人生をいつも恵んでくれる。 Tudo vem dele 全ては彼から来るもの e で、 volta para ele. そして彼に戻るもの。 Nós somos apenas 自分たちは単純に escolhidos dele. 神様に選ばれた者たち。 Amém? Então vamos entender. Deus quer ter um relacionamento conosco.
神様というのは自分たちとのそのつながりをもっと深めたい。 Se nós não entendermos isso, もしそれを理解できないと、 se nós ficarmos na religião, もしその宗教にとらわれて se いる nós と、 ficamos em cumprir as normas, as regras, aquilo que é falado, もしその言われたことを単純にその一つ一つこなしていくだけだったら、 se nós não tivermos um relacionamento, uma comunhão com も Deus, しその神様との本当の関係が築けなかったら、 as coisas começam a ficar pesado para nós. それらすべてがその重荷に感じてくるんですよね。 Nós perdemos a alegria de servir a Deus. その神様に仕えるっていう喜びももうなくなるし、 Na primeira dificuldade, nós そ desistimos. のもう直面する困難ごとに対してもうまず初めに諦めようとする。 Então, o sonho de Deus é estar no nosso meio. だから神様の夢っていうのは自分たちと一緒にいることであって、 Nós fomos criados para ter comunhão com Ele. 神様が自分たちを作りになったのはやっぱり自分たちが神様と一緒に E 時 nós 間を過ごすた somos めであって、 imagem e semelhança de Deus. でそして自分たちは神様に似せられて作った。 Então, Deus, dentro de nós, Ele quer que eu e você sejamos dependentes dEle. だから神様は自分たちにその彼をもっと頼るように願っている。 Que nós possamos ser o depósito de Deus para a glória de Deus. 神様の栄光を貯めれるその壺となれるように、器となれるように、 Em João 14, 16 e 17, そのヨハネの14章の16、7節には、 João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, é Jesus falando, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Então existe o Espírito da mentira? Sim. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. ヨハネの14章の16、7節にはこう書いてあります。私は父にもう一人の助っ人を送ってくださるようにお願いします。その助けはいつもあなた方と共におられます。その方は聖霊、すなわちすべての真理へと導いてくださる霊のことです。世はこの方を受け入れることはできません。この方をもしなければ認めようともしないからです。しかしあなた方はこの方を知っています。あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。Então ele habita o quê? Conosco, estará em nós. その自分たちに住んでて自分たちの中にあるっていうふうに言ってるんですよね。 Então hoje nós temos essa pessoa do Espírito Santo. だから今自分たちの中には聖霊が宿ってて、 Essa pessoa do Espírito Santo. Então Deus não é um ser cósmico, で例えばその神様というのはその何かコズミックなものでもないし、 é uma pessoa que está dentro de その自分 nós. たちの中にいるんです。 Para ele se tornar normal, para nós só depende de nós. その神様が自分たちにとってそのごく当たり前になるようには自分たち次第なんですよね。 Para ele se tornar real na nossa vida, Carregado. só depende de nós. 自分たちの人生にとって現実化するのは自分たち次第なんです。 Assim como li nesse versículo de João 14, その今読んだヨハネの14節なんですけど、 ele está em nós, 神様は dentro de nós. 自分たちの中にいるんです。 Então ele quer ter o relacionamento conosco, だから彼は自分たちの関係を築きたいし、 depende do meu relacionamento com ele. けどやっぱりそれはもう自分たち次第なんですよね。 Então que nessa manhã você veio aqui para saber que Deus se preocupa com você. 神様は自分たちを気にしてくれているということをまず忘れないでください。 Ele enviou seu filho Jesus para morrer por mim e por você. イエスを自分たちのために送ってくれて、 Nós não valemos nada. 自分たちには価値はないけど、 Nós somos acácia, 自分たちはそのアカシアの木のよう cheio で、 de nó, その年輪もいっぱいあるし、 todo torto, そのへし曲がってるし、 natureza do deserto, その砂漠でできる木 mente だし、 escrava, でもう頭の中もその奴隷っぽい考えだし、 mas ele enviou o Espírito Santo para nos dirigir, para nos ter relacionamento conosco, ter comunhão conosco. けどやっぱりそれでも自分たちのために聖霊を送ってくれて、彼との関係をもっと深めようとしたかった。 Então depende de nós aceitarmos e ter um relacionamento com esse Deus. けどそれを受け取る、受け入れるっていうのはやっぱり自分たち次第であって、 Depende de quem? De mim. 自分次第なんですよね。 Depende de quem? De você. Ele está em nós,
dentro de nós. その自分たちのその中にいて、 Então, para de culpar o seu marido, sua esposa, seu filho. だからその何か悪いことがあっても他人のせいにせずに、 Assume essa comunhão com esse Deus. その神様とのその関係をもっともっとその認めてあげてくだ Então, さい。 nós vamos ter um momento de nós adorarmos a esse Deus. 今からその神を賛美する時間を持ち Ter たいと思います。 comunhão com esse Espírito Santo. その聖霊との時 A 間を一緒に pessoa do Espírito Santo. 聖霊と一緒に過ごす時 Se 間を você puder ficar de pé. ちょっと立ってもらって。